هذه كومبوس منوبة. وانا مروان مازلت كخطيت الباك وما عندي حتى فكرة شنو هو باش نقرا. هاني شد الديريكتوراه باش نشوف اش فهم. Ça dépend de votre potentiel d'abord et de vos centres d'intérêt scientifique et du métier que vous visez. En arrivant ici, vous avez dû remarquer que nous avons un campus qui est pratiquement unique en Tunisie. Je vais donc vous raconter l'histoire de l'université. L'université de la Manouba est née en 2000. Mais au fait, on a à l'université 14 établissements. Certains sont nés carrément à l'indépendance. Mais l'histoire voudrait que le premier établissement à s'être installé à la Manouba, c'est la faculté des lettres, des arts et des humanités. La faculté des lettres a été placée au gouvernorat de la Manouba comme une punition. Comme c'était une faculté assez rebelle, ils se sont dit on va la mettre très très loin du centre, comme ça c'est très très facile de la maîtriser. Et ce qui a été une punition au début devient une force de notre université aujourd'hui. باش نبدا زعما خلينا نطلع على الفاكولتات. كلية الآداب منوبة فيها 7 أقسام، هي تهتم باللغة بصفة عامة والعلوم الإنسانية. فيها قسم العربية، قسم الفرنسية، قسم الإنجليزية، قسم الألمانية، قسم الإيطالية، قسم التاريخ والجغرافيا. هذه 7 أقسام الموجودة في كلية الآداب منوبة. تضم 4620 طالب تقريبا في مختلف الاختصاصات اللغوية هذه. عندنا 11 ماجستير، عندنا 5 أنواع دكتوراه. اللي يميز الكلية هذه عن مجموعة من المؤسسات الجامعية في الآداب والعلوم الإنسانية أن فيها دكتوراه نتاع الأديان المقارنة، وهذه أول دكتوراه تبعث في تونس موجودة في الكلية هذه. العلوم الإنسانية والمعلومات ما فماش كان الفاك دي ليتر، فما زادا ليبسي اللي هي من أعرق المؤسسات الجامعية التونسية، وهي المؤسسة العمومية الوحيدة اللي تكون محترفين في مجالات الإعلام والاتصال. بخلاف التكوين الجامعي يساهم زادا معهد الصحافة وعلوم الأخبار، البحث العلمي الإعلامي والاتصالي. نلقاو زادا المعهد العالي للتوثيق، وهو المعهد الوحيد المتخصص في علوم التوثيق والأرشيف والمكتبات في تونس. وفي المعهد العالي لتاريخ الحركة الوطنية نلقاو أرشيف مصور ومجموعة من الشهادات المرئية وصور ومكتبة للباحثين والصحفيين والطلبة والمقاومين اللي يحبوا يعملوا بحوث على تاريخ الاستعمار والاستقلال بتونس. خلينا نشوف نظام الشفاء. l'ISAM existe avec 3 départements, un département en informatique et multimédia, un département en communication et multimédia et effectivement le département cinéma et audiovisuel. Concernant le département informatique et multimédia, nous avons bien entendu une licence, cette fois-ci une licence fondamentale en informatique et multimédia, qui permet donc l'obtention d'une licence en informatique et multimédia, mais aussi permettre à nos étudiants qui sont en L1, qu'ils désirent, d'aller vers une co-construction, une licence dite co-construite, en 3 dimensions, ou une autre licence dite aussi co-construite en jeux vidéo. Donc on essaye d'offrir donc un large éventail de possibilités pour nos étudiants. C'est le choix, c'est aller à la carte donc vers un enseignement ou un autre. Et on essaie toujours d'être toujours à l'écoute du marché. Qu'est-ce que l'entreprise désire aujourd'hui? Qu'est-ce que la Tunisie désire? Et on essaie de répondre donc aux besoins du marché. Enfin, notre dernier département, c'est le département CM, Communication et Multimédia, qui a lui-même sa propre licence appliquée en CM, en Communication et Multimédia, et que les meilleurs pouvant aller alors à ce master en ingénierie des médias, avec ces 2 options, design et médiation multimédia, ou encore développement web front-end. Telles sont donc les possibilités d'enseignement dans notre institut d'ISAM, qui ne cesse de fleurir, qui ne cesse d'aller vers le haut. في الفنون وعلوم الإعلامية والملتيميديا بخلاف ليزام فما لونسي المدرسة الوطنية لعلوم الإعلامية، وهي من أرقى المدارس الهندسية في تونس في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصال، وتكون مهندسين في عدة اختصاصات في مجال علوم الإعلامية. هذه الاستاد المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيات التصميم اللي هي في الدندان، فيها 2 ليسونس، واحدة تطبيقية والأخرى أساسية والزوز في التصميم. زعما شوف لي سكاو.
l'ISKE, c'est l'Institut supérieur de comptabilité et d'administration des entreprises. On a à peu près 2000 étudiants, dont 500 اللي هما معناتها في الماستر نتاعنا. شنو قريو في l'ISKE؟ عندنا en fait deux offres de formation qui émergent de l'ISKE, هو المانجمنت et la comptabilité. Donc on a 9 masters, 2 recherches, donc comptabilité ou management, وسبعة بروفيسيونيل كي اللي هما يشوفوا اللي هما في لي دومين دو لا كونتابيليتي دو لا فينانس دو لا جي ار اش domaine aussi du management public, de la gestion fiscale. C'est une offre quand même assez diversifiée اللي هي معناتها تعطي un avantage qui est pas mal بالنسبة للISKE بالنسبة les autres institutions. عندنا حاجة أخرى في l'ISKE qui est très importante اللي هو le centre de recherche en gestion. اللي هو le premier centre de recherche et l'unique en Tunisie de gestion qui regroupe des structures de recherche. فما aussi عندنا le plus ancien laboratoire في تونس موجود في l'ISKE اللي هو le laboratoire LULIG. Donc en fait l'ISKE quand même elle sort du lot معناتها وكما قلت لكم la référence تقعد هي une référence en matière d'enseignement de la comptabilité في تونس. وفي الاقتصاد والتصرف نلقي زاد لوزان اللي تأسست في 2014 باسم المدرسة العليا للتجارة الإلكترونية، ومن بعد ولا اسمها المدرسة العليا للاقتصاد الرقمي اللي نلقاو فيها كات ليسونس وكات ماستر في مجال الاقتصاد الرقمي. المدرسة العليا للتجارة بتونس LESC فيها اختصاصات التجارة، إدارة المؤسسات المالية وإعلامية التصرف. في قصر الصعيد نلقاو ليسي المعهد العالي للرياضة والتربية البدنية اللي يتصنف كمؤسسة للتعليم العالي والبحث ويتخصص في علوم وتقنيات الأنشطة البدنية والرياضية. ينافس قبل التسمية القديمة الانستيتو ناسيونال دو سبور توا ولات اسمها ISEP انستيتو سوبيريور دو سبور اي دو ليديكاسيون فيزيك. تعرف فاس à l'évolution de la demande دونك تبدل الاسم نتاعها ولات اون انستيتيوشن سوبيريور اللي عندها الاهداف بيان سور لا فورماسيون لا ريشيرش اي لو ديفلوبمون. في الليسي نقراو comme toutes les instituts supérieurs عندنا ليسانس بيولوجيك عندنا ليسانس humaine et sociale عندنا ليسانس didactique tout ce qui est pédagogie etc. donc هي تعطي une formation كاملة le jeune pour qu'il conçoit le sport comme une pratique responsable. Elle permet même le développement local et le développement حتى durable نتاع l'environnement نتاعك نتاع محيطك. donc تعلمك la générosité, تعلمك la responsabilité, تعلمك l'économie. donc le sport c'est une philosophie. شنو وقعت في علوم الحياة والبيئة؟ المدرسة الوطنية للطب البيطري، وهي تحت الإشراف المشترك بين وزارة الفلاحة والتعليم العالي والبحث العلمي، والترسيم للسنة الأولى للدراسات البيطرية يصير بكونكور لجماعة بريبا جيولوجي بيولوجي واللي جاو الأولين في المرحلة الأولى من دراسات علوم الحياة والأرض. المعهد العالي للتربية المختصة، ويكون المعهد مربين مختصين في تربية وإعادة تأهيل الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الISBST واللي هو المعهد العالي للبيوتكنولوجيا بسيدي ثابت، ويقدم المعهد تكوين متعدد الاختصاصات في ميدان الميكروبيولوجيا الصناعية ومراقبة الجودة. أما باش نقرأ أنا تو، قولوا لي نتوما باش تعملوا تو نعمل كيفكم.